Dobar dan, evo i danas ću pokazati i treću partiju sa Olimpijade u Budimpešti protiv top igrača. Uglavnom, ovo je meč iz osmog kola protiv Njemačke, a kao što mnogi znaju, najbolji njemački igrač je Vincent Keimer, jedna od najvećih i najboljih mladih zvijezda u svijetu šaha. Nedavno je eto i postao poznat po tome što je pobjedio i na prvom freestyle turniru u Njemačkoj ispred Carlsena i praktički svih najboljih igrača na svijetu. Uglavnom, sa Keimerom imao sam do ove partije dosta ugodna iskustva jer smo dva puta već prije toga igrali u Bundesligi Njemačkoj. Naime, on igra za Baden-Baden, svoj klub, moj klub je Kirchweihe i on igra drugu ploču kao i ja i u dva navrata, jednom s crnima, jednom s bijelima sam uspio remizirati i to čak relativno lagano. Čak s crnima sam nešto bio i bolji. Uglavnom, on je isto tip igrača, onako, univerzalan, ali nije čak toliko da ovisi o teoriji. Tako da ono teško je uopće i pogoditi šta će igrati. Uglavnom, protiv mene, ja sam, inače u toj prvoj partiji kad sam bio crni, on je igrao potez skakač F3 pa sam igrao potez D5. Ja sam u principu očekivao ili skakač F3 ili D4 da će igrati, on je odigrao C4, što je recimo bilo relativno iznenađenje. Za mene ja sam igrao E5 englesku, G3, skakač F6, lovac G2, sad tu ima puno poteza. Ja sam odlučio igrati potez D5, CD, skakač D5 i on je odigrao potez skakač C3. Sad u ovom trenutku, malo sam razmišljao šta da igram. Uglavnom, glavni potez je skakač B6 nazad. I sad recimo nakon skakač F3, skakač C6, rokada, lovac E7 i A3 recimo 0-0, B4, lovac E6, to je neka normalna pozicija u kojoj ima puno partija. No međutim, rekao, ajde neću, mislim sigurno on tu nešto gledao, iako nisam se ja možda konkretno bojao te pozicije, ali nedavno sam baš gledao da je možda moguć potez da čak i uzmem skakač C3 i rekao ajde za ovu partiju odigrat ću ovo, iako nisam to očekivao pa nisam ponovio prije partije. On je uzeo BC3, lovac D6 i u stvari njega je iznenadio ovaj potez skakač C3, on to nije znao, iako ova pozicija onako, kompjuter će dati bijelome da je možda malo bolji, ali mislim da je crni dosta solidan. Bijeli igrao potez to B1, naravno prijeti lovac B7, ja sam igrao potez skakač C6, ipak puno je bolje ako želim već nešto staviti na C6, pion je ovo je malo prepasivno jer mi je skakač još ovdje, ali recimo ovo je sasvim normalan potez. Ovdje čak dolazi u obzir i potez skakač D7. Jer je recimo nemoguće sada uzeti lovac B7, top B7, jer nakon skakač B6 ovaj top ne može izaći i na kraju će ga morati dati za tog skakača i crni će ostati s kvalitetom više. Uglavnom ja sam igrao skakač C6, on skakač F3, 0-0 i sad je on odigrao, ja sam očekivao recimo potez 0-0 i sad bi recimo odigrao prvo top B8 i nakon top B8 meni je ideja sljedeći potez lovac F5. Pa eto, neki napad na topa, razvijen sam, pa relativno ok pozicija. No on je odigrao vrlo zanimljiv potez, dama C2. I u stvari, čim odigra takav potez, odmah sam se morao malo udubiti, jer meni je jasno da on dugoročno gleda i ovdje naravno, ali jedna od potencijalnih ideja je u nekom trenutku da li nakon D4 ili nekog drugog poteza možda i skakač G5. Tako da tu moram paziti. Uglavnom, ja sam odigrao u ovoj poziciji potez top B8. Mislim, želim osloboditi, želim u stvari da lovca mogu osloboditi sa C8. Ovdje naravno moram paziti jer da ovoga skakača nema, ovo bi bio previ figure jer bi bijeli pojeo lovac C6. Ali on ne može skakača dobro maknuti. I uglavnom, ovdje o mene jako iznenadio, ja sam očekivao recimo i bolje je to potez 0-0, ja bi odigrao potez. Ovdje mogu igrati B6, mogu i razviti lovca i to je relativno ok pozicija, možda opet ponavljam mi bijeli malo bolji jer je lakše bijelome uzeti centar preko D4. On je odlučio ovdje odigrati vrlo riskantan i zanimljiv potez, ali u stvari nije dobar potez H4. Naravno da ja znao sam odmah da nije njemu ideja H5, jer nakon H5 ja ću uvijek odirati H6 i to je i ti pješaci u stvari stoje dobro za mene. Nego njegova ideja je u stvari skakač G5 i napravi pritisak na H7.
i u stvari da se ja oslabim. Ovdje recimo u ovoj poziciji bilo bi jako naivno odigrati potez H6. Zbog skakač G5 opet. Recimo HG, prijeti mat na H7, G6, lova C6 i bijeli ostaje sa čistim pješakom više. Tako da ja sam ovdje recimo već crni mora biti dosta oprezan, ali uz preciznu igru već je crni malo bolji. I ja sam odigrao u stvari najbolji potez, a to je dama E8. Uglavnom šta ja želim s dama E8? Važno mi je da kontroliram skakača na C6 zbog ovog lovca i ove dijagonale. A ideja mi je u stvari čak možda i E4, F5, a na skakač G5 da odigram potez F5 i da se s tim branim, a ne da se branim s potezom G6 i da slabim svog kralja. On je odigrao potez skakač G5, ja sam odigrao potez F5, dama B3 šah, moram kralj H8 i on je odigrao potez lovac D5. To mu je u stvari bila vjerojatno ideja od starta i u ovom trenutku prijeti potez skakač F7. Ovdje sam se ja udubio, ja sam vidio u startu da ja svakako mogu odigrati potez koji sam ja odigrao u partiji, a to je potez skakač D8. Jednostavno kontroliram ovu poziciju, kontroliram ovo polje, i kao, naravno sljedeći potez mogu sa C6 otjerat lovca. Doduše malo sam pasivan i malo vraćam skakača nazad, ali to je na neki način, ajmo reći, sigurna obrana. No međutim, recimo ovdje, najbolji potez je bio u stvari da budem hrabriji, skakač A5. Zašto? Skakač F7 nije dobro. Top F7, lovac F7, dama F8. Dama D5, B6. Odličan potez. I sad u stvari ovaj lovac je na neki način, ajmo reći, nategnut i ova dama. Jer je problem i ovaj top. Ja petim lovac B7 i lovac H1. Dama udara u lovca na F7 i ovdje se recimo crnom je jako neugodno. Najbolje mu u stvari uzeti dama A5 i nakon dama F7 ova pozicija recimo nakon dama A7 čak dolazi u obzir potezi i dama D5. Znači dama B8, dama H1 je mat, a na nekakav potez, ajmo reći 0-0, topa 8 i ova dama pada. Tako da on zasigurno ne bi odigrao taj potez, on bi tu vjerojatno odigrao potez dama B5, C6, dama A5, CD5. Ja sam u stvari ovdje gledao, kad se vidi ova pozicija, ovdje se čini kao, mislim, bijeli će uzeti dama A7. To je pješak. No međutim, ovdje u ovoj poziciji crni je bolji nakon lovac D7. Jer je dugoročno veliki problem kralj, top i te nerazvijene figure. I u stvari i ovaj skakač će ostati usamljen na ovoj strani, jer u stvari u nekom trenutku kad ja odigram H6 on ništa ne radi. Ovdje, recimo nakon to B7, dama B7. Bijeli ima dva pješaka više, ali u stvari je crni već dobiven. Lovac C6, dama B3, D4, F3, sad mogu čak igrati potez D3, otvarat sve. Nakon ED3 mogu igrati H6, lovac F3, E4. Ovo je takav raspad sistema, da to jednostavno partija će završiti u par poteza, a čak mogu odigrati ovdje i E4, da i ovako otvorim. Ovo je baš se vidi da bijeli unatoč tome što ima dva pješaka više jednostavno nije razvijen, a meni figure rade nevjerojatno. Top, dama i ova dva lovca koja jednostavno razaraju bijelu poziciju. Ovdje u stvari je najbolje odigrati umjesto top B7 potez lovac A3. Ali i tu je crni bolji nakon lovac A3, dama A3, H6, konje, skakač F3, E4, skakač D4, F4. Uglavnom, ja imam pješaka manje, ali imam strašnu aktivnost. I ovdje recimo vrlo vjerojatno se otvara F linija, ova točka F2 je slaba, bijeli kralj nema gdje rokirati više, on ostaje tu gdje je i ja u stvari ovdje vrlo brzo, ako uspijem igrati dama je 5 i topove po F liniji, ovo je ono što se kaže prijeti stvarno raspad bijeloga. Tako da na SA5 je trenutak koji je bio bolji i koji sam trebao vidjeti. Mislim u globalu ta pozicija crni je bolji, iako naravno da nije to daleko od bilo kakve riješene situacije,
ali svakako bi bilo puno njemu nezgodnije igrati. Ja sam igrao skakač D8, crni je dalje dobar, ali sad je pozicija nejasna. On je odigrao potez D4, mora otvarati poziciju, ED4, CD4 i sada ovo je recimo jedan drugi trenutak di nisam zadovoljan kako sam nastavio i ovdje sam u stvari malo počeo birati krive planove. U stvari sam počeo igrati prepasivno. Ovdje sam odigrao, automatski se vuče potez C6, jer ono kao ide mi na živce ovaj lovac, da ga otjeram nazad. No međutim, malo su mi figure nerazvijene, posebno top na B8 i lovac na C8. I uglavnom u ovom trenutku trebao sam odigrati potez B5, jer ja se u stvari ne trebam ni bojati ovog lovca na D5. On meni ništa ne smeta ovdje. Šta, skakač F7 ne prijeti. Znači ja sam komotno mogu igrati B5, uzeti malo prostora na daminom krilu i uz sljedeći mogući potez top B6. Onda ću vidjeti šta ću. Da li ću lovac B7, da li ću C6, ali prvo mi je puno bolje da uzmem malo, što se kaže, daha i prostora i da mi figure bolje dišu. Ja sam odigrao C6, lovac G2 i sad, mislim C6 sam odigrao s idejom skakač E6, no međutim previdio sam D5. I sad već nakon D5 uopće nije lako. Ovo je recimo pozicija gdje se sad u stvari sve otvara, a pokazat će se da je ovaj skakač na G5 jako neugodna figura. Uglavnom ovdje, ne znam, teško je sad ovdje i dati neki pametan savjet. Možda je bilo bolje da sam igrao skakač C5, pa na dama D1 da sam uzeo, ali i na potez dama D5 neki dama E7 moguće, ali to nisu uopće više ni lake odluke. Ja sam uzeo CD5, lovac D5, skakač C5, on je odigrao potez dama C4, ja sam ovdje B5, ono jedva dočekao, dama D4 i sad ovdje sam odigrao potez top B6 i sad je u stvari on meni ovdje ponovo dao šansu. On je odigrao dosta brzo potez lovac B2, uvjerljivo najlogičniji potez u partiji, u poziciji. No u stvari taj lovac, mislim, naravno ja ću se braniti dama E7, no u stvari taj lovac dugoročno je puno bolji na E3. Jer on bijeli stvari želi igrati potez top C1 i napravi pritisak na skakača na C5. I čak i ovaj lovac poslije u nekim izmjenama gleda ovog topa na B6. I ovdje recimo nakon lovac E3 bijeli stoji bolje, naravno da nije dobiven, stoji bolje, ali mi je puno teže igrati. On je odigrao potez lovac B2, ja dama E7 jer je pretio mat na G7. H5, ja moram H6 i on skakač F3. I sad čim sam vidio, ovdje recimo isto bio problem, jedan i drugi, u ovom trenutku sam recimo imao 5 minuta, on imao 10 minuta, tako da nije bilo vremena puno za donošenje nekih odluka i za smišljanje nekih planova. Ovdje sam se stvari previše uspaničio zbog moguće ideje skakač H4 i skakač G6, koja je naravno ideja bijeloga, ali ovdje sam počeo igrati prepasivno, ali sa prepasivnom igrom u stvari to odgovara bijelome, jer onda je bijelome lako i rohirati i staviti topove na otvorenu liniju, a ja nemam dobru onda koordinaciju. Znači ovdje recimo u ovom trenutku top P8 s idejom na skakač, s idejom na 0-0 igrat potez skakač D7, skakač H4 i skakač F8, što je bilo u partiji je u stvari put prema izgubljenoj poziciji, jer sam prepasivan, a on njemu jednostavno sve figure rade odlično i kad posloži topove po otvorenim linijama, tu jednostavno teško je zamisliti neki drugi scenarij osim da je bijeli dobiven. Što sam ja trebao igrati u ovoj poziciji? Morao sam igrati aktivno. Ja sam vidio potez skakač A4, jer ne samo, mislim, prijeti mi lovac B4 šah, prijeti mi pojas lovca. No problem je to što sam nakon poteza skakač H4 zaboravio prijeti skakač G6 da mogu igrati potez lovac C5 tempo. To je dosta važno bilo. Ovaj tempo je jako neugodan. Naprimjer, nakon dama E5 skakač B2. Recimo dama B2 F4. I sad odjednom je
pješak na F2 pod udarom. Otvaraju se razni horizonti ovdje i lovac postaje dobar i top može ući u igru. Na skakač G6 ću žrtvovati kvalitetu, recimo skakač G6, top G6, HG6, naravno ovdje prijeti mat top H6, ali ja to lako branim sa dama G5. I opet su iste prijetnje u igri, jako opasna pozicija za bijeloga. Tu sam stavio kao najbolji potez stvari za bijelog dama D2, lovac B4, lovac G7, kralj dama G7, dama B4, no ovdje jako je dobar potez dama C3. Jer na dama C3 skakač C3 visi skakač na B1 i skakač na D5. Vrlo je neugodno. Na primjer, nakon kralj F1 mogu uzeti i recimo top D8. Samo da pobjedimo skakač G6. I moja u stvari ideja je sljedeća. Ma ne znam, lovac F3. Ja samo guram A5, B4, skakač C3, lovac lovac E6 i pritisak na pješaka na A2. Ovo je pozicija koja je stvari u praksi 50-50. Tako da taj moment sam trebao ući, no jednostavno zaboravio sam za potez lovac C5 da mogu igrati i da je to tempo na damu i da automatski otvaram šesti red i branim polje G6 jer mogu žrtvati topac za skakača. Nakon top E8 i ovog što sam odigrao skakač F8, bijeli vuče top BC1, lovac D7, skakač G6, HG6, ovdje se jednostavno sve otvara. I nema ovdje, ovdje je jako teško. Ja sam smatrao da mi je najbolje ući u neku topovsku završnicu, promijeniti što više figura, ali problem je to što je ovaj pješak na G6 toliko neugodan da jako se teško bori protiv njega. Ja sam odigrao lovac E5, dama E5, dama E5, L5, top E5, LF7. No sad iz ove perspektive kad se vidi pozicija jasno da je bijeli totalno dobijen, no čak na kraju što ćemo vidjeti u jednom trenutku sam, čak možda i u 2 trenutka sam mogao remizirati partiju. Ja sam odigrao potez top B8 nazad, top C7, lovac E8, top FC1. Šta ću, moram uzeti, GF7, sam mi prijeti top C8. Moram igrati potez top ED5 da na top C8 bar se mogu pokriti. I recimo ovdje je on napravio prvu grešku, uzeo je top A7 što je najlogičniji potez. No u stvari, potez koji praktički dobiva skoro odmah je potez bio F3. I njegova ideja je u stvari E4, FE i samo gurat pješaka. Jer ja ne mogu se boriti protiv E slobodnjaka i još protiv ovoga F7 koji je praktički pred izlazom. Znači na kralj H7, E4, FE. Nakon recimo top E5 sad može igrati top C8. Ako se vratim nazad, E5. Nema uopće obrane. On je odigrao top A7, ja kralj H7, top C6, top E5, E3, top F8. Sad ovdje, ajde, već još sam i dalje izgubljen, ali kao nečem se nadam. I sad je on odigrao krivi potez. On je trebao igrati kralj G2 i na potez G5, što je meni bila ideja igrati top A6. I sad recimo pada top H6, top G6, top G5 i ovo je dobijena pozicija. On je odigrao prebrzo petopotez top CC7. I već nakon G5, znači moja ideja je kralj G7 i F4 i već pozicija pitanje da li je dobivena. On je igrao potez tu je u stvari još ostalo 2 poteza do 40. do kontrole, jer kad se odigra 40. potez obojica dobivamo po 30 minuta. I on je odigrao još jedan krivi potez, top A5. Trebao je zbog nekog razloga prvo kralj G2 igrati, iako teško je sad uopće i skužiti koje su tu nijanse. Ovo je baš jako komplicirana topovska završnica. On je igrao top A5, ja sam odigrao F4, EF, GF i on je uzeo GF. I sad sam ja ovdje imao pol sata i u stvari ono što nisam dobro procijenio, gledao sam kuću ići sa topom. Malo je ovako čudna pozicija jer bijel ima 2 pješaka više, ali su sva 3 pješaka po F liniji. Ajmo reći 2 viška. Uglavnom, top E1 mi se nije sviđalo. Kralj G2 i recimo da branim topa sa ove strane, jer smatrao sam da je top slab na B1 i to sam ispravno skužio.
ovoj poziciji bijeli je, taj top jednostavno nije mu mjesto tu i bijeli je dobiven. Ja sam vidio potez top E4, što je slabije, iako još nije potez koji gubi, ali najbolji potez je bio u stvari, ja sam igrao top E4 s idejom na top B5 da igram top A4, ali ono što sam ja trebao igrati je bio potez top E6 i na top B5 top A6. Ja sam igrao top E4 s idejom da napadnem ovog pješaka na F4, ali taj pješak je u stvari nebitan, ja ga neću ni pojesti u stvari. Ja u stvari sam trebao, što će se vidjeti iz partije, držati 6. red. To je dosta bilo važno zbog pješaka na H6. Ovdje on mora igrati potez top B2 i ja kralj G7, kralj G2, top F7. I nakon recimo top F7, kralj F7, mnogi bi tu pomislili da bijeli ima šanse. Ali ovo je u stvari pozicija koja je totalni remi. Znači kralj G3, kralj F6, kralj G4, kralj G6. Ovdje bijeli nema što mi kažemo pol motiva. Ovaj top je pasivan, ja samo držim topa na 6. redu, igram kralj G6, kralj F6, na recimo F5 mogu kralj F6, nakon nekog F4 mogu bez problema H5, kralj H5, kralj F5 i lagani remi. Tako da to na kraju stvari sam najviše žalio u ovoj završnici za ovim potezom top E6. Tu je neka problem što potezi kod top E4 vuče ih ruka, idu prema naprijed, napadaš nešto, a u stvari nekad je bolje ići nazad u stvari i ne napada s istom idejom i shvatiti u stvari da je puno važniji pješak moj na H6 nego njegov na F4. Šta je bilo u partiji nakon top E4? Top B5, top A4, F5 je odigrao i sad nakon kralj G7. Ovdje je problem što nakon top A2 postoji potez top B8. Odlična žrtva, znači naravno da ne mogu uzeti zbog dame, a na potez kralj G7 da je pješak na F4, ova pozicija je remi, ali s pješakom na F5 slijedi potez F6, odvlačenje, kralj F6, top F8 i crni predaje. Ovdje sam ja odigrao kralj G7 jedini potez, top B6, odličan potez, jer on ovdje jedna od prijetnjih je naravno i top G6, top A2, top G6, kralj H7, top C6, top F7, top GH6 i stvari na kraju je ovo ispao kritičan moment, iako i da sam odigrao pravilno, ja nisam siguran da bi ja remizirao ovu partiju, jer u stvari nakon ja sam odigrao potez kralj G8 i zaboravio sam stvari da će on igrati potez. Ja stalno gledam neke šahove, top C8, top G6, ali nakon F6 realno ovdje mogu, što mi kažemo, baciti figure, jer sad u stvari sam tako pasiviziran s kraljem i topom ovim da on stvari samo treba kralja i pješaka približiti. Recimo, ovo je bilo u partiji top A5, kralj G2, top A8, ja moram čekati top C5, top F8, kralj G3, kralj F7, top C7 šah. Htio sam kao izaći kraljem, ali to ništa ne znači. F7, kralj D5, kralj F4 i ovdje sam predao jer jednostavno nema. Topovi su pasivni, kralj stoji totalno krivo, jednostavno nema obrane. Ono što stvari što sam stvari trebao igrati potez kralj G7, ja sam se bojao ovog poteza šaha. Mislim, s kralj G7 u stvari spriječavam F6 jer sad top visi, znači ne može odigrati. Ja sam se bojao ovog šaha i nakon kralj F8, nakon F6 sad imam kralj E8. Ali kao šta ću igrati na potez top H8, kralj E7, top B6. Opet kralj malo stoji, što se kaže, glupo, jer sad i ovi neki šahovi pete se preko B7 u stvari. I uglavnom, ali ja mogu raditi top A7. I sad recimo nakon top H5 moram odigrati potezi top D7 da pokušam promijeniti topove. Jer ako promijenim topove, po teoriji završnica, ovo sa 2 F pijuna je remi završnica u stvari. Ali kralj G2, top D6 naravno neće bijeli ući u ovu poziciju koja je remi, nego će igrati potez recimo top B5. I sad u stvari ono što isto htio bi reći, kompjuter drži ovu poziciju za crnoga i on kaže da je ovo remi, ali ja mislim u praktičnoj partiji da su puno veće šanse da će bijeli dobiti nego da će crni remizirati, jer mi nismo kompjuteri. I ovo je jako teško ovdje. Poslije sam ja malo to nešto i analizirao. Tu se često dogodi da doslovno samo jedan potez remizira za crnoga, to je jako teško pogoditi. Naprimjer, recimo kralj F8, kralj F3, top D7, kralj G4. U stvari crni tu nešto čeka zbog nekog razloga, bijeli gura i kao na kraju će biti remi, ali to je igrati ovo sa 2 topa protiv 2 topa s ova 2 pješaka
mislim da nisu baš tako velike šanse za remijem i mislim da bi rezultat bio isti i da sam čak odigrao ovako. Uglavnom, ovo su te 3 partije koje sam pokazao sa tim igračima. Jednostavno, u sve 3 partije sam imao šanse, stvari ih nisam iskoristio. Nezgodno je bilo što sam bio crni stalno, ali dobro, iz takvih partija se može puno naučiti. Ono što ću u sljedećih, mislim, 5 videa raditi, to je kod nas u šahu u stvari jedini knockout turnir, to je svjetski kup. I ja u stvari krajem 10. mjeseca idem na svjetski kup koji će vjerojatno biti u Indiji. Ide Ivan Šarić isto i to je ovaj knockout turnir koji se igra jednom u 2 godine. To mi kažemo u stvari neki način kao nekakav šahovski Wimbledon koji se igra na ispadanje. Uglavnom to je moj 4. nastup. Malo ću pričati o svojim prijašnjim nastupima sa svjetskih kupova, a naravno kao što mnogi znaju, moj najpoznatiji nastup je bio prije 4 godine u Sočiju, kada sam prošao 3 kola i kad sam ušao među 32 na svijetu, što je u stvari uz nastup Zdenka Kožula 2004. u Tripoli, kad je ušao među 16 i najbolji nastup hrvatskih igrača na svjetskim kupovima. Tako da eto, do sljedećeg puta pozdrav, pa ćemo malo i analizirati svjetske kupove.